Dear students of 11th class, we are discussing our chapter 17th, Nationalism. Today we are going to discuss our today's topic, that is, must every nation have a state? Must every nation have a state? Or we can say, should every nation have a state? Should every nation have a state? यानी क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये कि हर कौम की एक रियासत होनी चाहिए, हर कौम की एक रियासत होनी चाहिए। यानी रियासत और कौम ये दो अल्फाज हैं। यानी नेशन, कौम जिसे हम कहते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। अब स्टेट है, स्टेट क्या है ये आपको मालूम है और पीछे पढ़ा भी है आपने, और पिछले क्लासों में भी आपने स्टेट के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेशन एंड स्टेट जो है, दे आर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स, बिकॉज द नेशनल स्पिरिट के नॉट बी रियली इफेक्टिव अनलेस इट टेक्स द फॉर्म ऑफ स्टेट। यानी ये मालूम है आपको कि नेशन यानी एक कौम और स्टेट यानी जिसे हम रियासत भी कहते हैं, रियासत कहते हैं, यानी कौम और रियासत ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये कंसेप्ट जो है इनके हैं। यानी एक तो नेशनल स्पिरिट हमारे पास है, यानी हमारे पास नेशनल स्पिरिट तब तक नहीं होगा जब तक ना हमारे पास एक स्टेट होगा। यानी एक स्टेट से ही हम एक नेशन बना सकते हैं। यानी nation is not only a cultural and spiritual entity, it is even a politically organized aggregation। जैसे हमने बताया है कि ये जो नेशन जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि नेशनलिटी इज़ देयरफॉर एसेंशियली सब्जेक्टिव, इट इज़ कंडीशन ऑफ माइंड। नेशनलिटी इज़ एसेंशियली सब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल, ए कंडीशन, ए वे ऑफ फीलिंग, थिंकिंग एंड लिविंग। यानी जो हमने डिस्कस किया है, तो इसके लिए हमें स्टेट का होना ज़रूरी है। यानी कौम के लिए एक स्टेट होना ज़रूरी है। यहाँ एक और बात भी मैं आप बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि वी मस्ट डिस्टिंग्विश ए नेशन फ्रॉम द स्टेट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। जैसे कि नंबर 1 है, तो नेशन एंड स्टेट कोइंसाइड, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ए नेशन में नॉट necessarily be a state. Over here we can cite the example of India, which before independence was a nation but not a state। यानी यहाँ जो हम आपको मिसाल दे रहे हैं कौम और स्टेट की। जैसे कौम, ये एक कौम था, यहाँ कौम था, यहाँ बहुत सारे नस्लों के लोग रहते थे, बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते थे, वो हिंदुस्तानी कहलाते थे। लेकिन एक चीज़ उनमें नहीं थी, दैट इज़ स्टेट, दैट इज़ स्टेट। यानी हिंदुस्तान की हम बात करेंगे आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान एक कौम ही था, यानी ये एक स्टेट नहीं था। यानी इस क्यों नहीं स्टेट था वो आपको मालूम है कि स्टेट के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो हम आगे इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि नेशन constitutes a cultural and ethnic group, but such a group may not be free politically. Many nationalities may be part of a big state or empire. For example, the British state ruled over many nationalities. It included even India. All these nationalities lacked a feeling of nationality. Still, they constitute a single state. यानी जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे नेशन के लिए जो हमारे पास सिर्फ कल्चर और एथनिक ग्रुप जो होते हैं, यानी हमारा तहजीब व तमद्दुन या हम नस्लों के ग्रुप जो हैं, यानी इस पॉलिटिकली फ्री नहीं होना चाहिए। यानी इसमें बहुत सारे नेशनलिटीज़ होते हैं हमारे इस स्टेट में। यानी जैसे कि हम कहते हैं कि हमने मिसाल दी है ब्रिटिश, जो जिस ब्रिटिश ने तकरीबन दुनिया के ऊपर अपना राज किया था, यानी बाकी कौमों को ग़ुलाम बनाया था, बाकी कौमों को कॉलोनीज बनाए थे। तो अगर हम उसकी बात करें कि
all these were the nationalities, but there was not a state. यानी सिर्फ वो एक स्टेट थी, यानी सिर्फ एक ब्रिटिश जो थी वो एक स्टेट थी और बहुत सारे कौमों के ऊपर उसने हुकूमत की है। तो ये हम कहना चाहते हैं यानी इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास नेशन और स्टेट है दोनों में फ़र्क है, यानी दोनों का फ़र्क जो हमने पहले ही ज़ाहिर किया है कि हमारे पास एक नेशन है और उसके लिए स्टेट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक स्टेट है, क्योंकि हमें पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ जुड़ना है, हमें पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हम होना चाहिए, यानी ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हमें होना चाहिए। तो इस तरह से हम स्टेट बनाते हैं। जैसे हमने मिसाल दी है यहाँ इंडिया की कि इंडिया एक कौम तो था लेकिन स्टेट नहीं थी बिफोर इंडिपेंडेंस। अब बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या फ़र्क अब आ गया? ये जो फ़र्क आफ्टर इंडिपेंडेंस आ गया यानी हम स्टेट बन गए। और स्टेट के लिए क्या होना चाहिए ये आपने पहले भी पढ़ा है, आज भी हमें पढ़ना है। यानी जो एक स्टेट के लिए ज़रूरी होना चाहिए, जो कंडीशन ज़रूरी होने चाहिए हमारे लिए, यानी दैट इज़ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। In sovereignty we need internal sovereignty and external sovereignty। यानी पॉपुलेशन जो हमें मालूम है, population is the first essential element of the state. The progress of a nation depends on its population. The size of a population is not fixed. Thus a state can be as small as a Vatican City or Monaco with a population of only 1,000 people and 32,000 people respectively, or as huge as India and China with a population of over 100 crore and 112 crore respectively. It is desirable that population must be self-sufficient to meet the needs of life. They must have a large degree of agreement on common needs and common interest. This does not mean that the people should belong to the same religion, language or race. What is required is caution so that these differences do not hamper the spirit of nationality. यानी पहले हमने लिया है पॉपुलेशन जो एक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर द स्टेट। यानी अब स्टेट है, यानी हिंदुस्तान अब आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट बन गया और स्टेट में पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो फिक्स्ड इसके लिए नहीं है कि पॉपुलेशन कितना होना चाहिए इस स्टेट के लिए। यानी इतना होना चाहिए कि इसके जो नीड्स होंगे, सेल्फ सफिशिएंट नीड्स, वो होने चाहिए लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया में एक छोटा मोटा मुल्क है, यानी स्टेट जो उससे कहते हैं दैट इज़ वेटिकन सिटी और वी कैन से मोनाको स्टेट। और उसका जो पॉपुलेशन है वेटिकन सिटी का उसका तो 100,000 पॉपुलेशन है, और जो मोनाको है उसका पॉपुलेशन जो है यानी 32,000। यानी इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कितना हो, यानी पॉपुलेशन कितना हो। जैसे कि हमारे अगर हम चाइना की बात करेंगे तो वहाँ हम कहते हैं कि 112 करोड़ उसका पॉपुलेशन है और हिंदुस्तान का 100 करोड़ पॉपुलेशन है। यानी ये पॉपुलेशन उतना होना चाहिए कि ये अपने नीड्स को बनाए रखे, यानी जो उनके ज़िंदगी के नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो उनको बनाए रखे, उनके लिए काफ़ी हों। तो ये ज़रूरी है। यानी और हम ये कहेंगे जो इसमें लोग होने चाहिए वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही मज़हब के होने चाहिए, एक ही नस्ल के होने चाहिए या एक ही लैंग्वेज के होने चाहिए, नहीं, वो नहीं है। यानी स्टेट में पॉपुलेशन हो, यानी विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी लैंग्वेज, विदाउट एनी रेस, यानी ऑल पीपल शुड बी देयर। यानी वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते होंगे, किस लैंग्वेज से या किस नस्ल के होंगे, वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। यानी स्टेट के लिए सिर्फ पॉपुलेशन हो, यानी पॉपुलेशन में जैसे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान एक स्टेट है और इसमें जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट रेसेस का है।
डिफरेंट रिलीजन्स का है, डिफरेंट लैंग्वेज का है, डिफरेंट रीजन्स का है, तो डिफरेंट टोपोग्राफी का है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है, यानी दैट इज़ पॉपुलेशन फॉर ए स्टेट, यानी ये एक शक्ल देता स्टेट एक नेशन को। यानी अब हिंदुस्तान तो आज़ाद है, अब ये स्टेट बन गई। इससे पहले क्या हम ये कहेंगे कि इंडिया वाज इंडिपेंडेंट? नो, यानी इंडिया वाज अंडर द कॉलोनिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स, तो हम उसको स्टेट नहीं कहते थे। अब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसको स्टेट कहा। उस वक्त भी पॉपुलेशन थी, आज भी पॉपुलेशन है, लेकिन आज की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या है, वो हमारे लिए जो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन है। तो आज दूसरा जो हम कहेंगे, दूसरा जो कंडीशन है इसके लिए, यानी एसेंशियल कंडीशन है, दैट इज टेरिटरी, यानी पॉपुलेशन जो है उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। यानी ये सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है विच मेक्स द नेशन ए स्टेट is the existence of a fixed territory or land upon which people live and upon which the state exercises its jurisdiction. Over here we can give the example of wandering tribes who do not make a state until they stay in a fixed territory. The territory of a state includes the surface of the land, soil beneath the surface, lakes and rivers lying within the state, waters of boundary rivers, airspace falling within the surface of the state, and the मैरीटाइम एरिया ऑफ द टेरिटोरियल सी। यानी टेरिटरी होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। यानी लैंड में हम ये भी इंक्लूड करते हैं सरफेस ऑफ द लैंड जो हम कहते हैं, सॉइल बीनीथ द सरफेस हम कहते हैं, नीचे ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर, लेक्स हम कहते हैं, रिवर्स को भी हम कहेंगे जो रिवर्स के ऊपर रहते हैं, लेकिन विद इन द स्टेट, विद इन द टेरिटरी, विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स, या हम वाटर बाउंड्री रिवर जो हम कहते हैं, या हम ये भी कहेंगे कि इसके लिए एयर स्पेस जो होता है, यानी लेकिन वो भी इस स्टेट के अंदर ही होना चाहिए। या हम कहेंगे कि जो हमारे पास टेरिटोरियल सी होता है उसमें रहते हैं, लेकिन वो भी उसकी बाउंड्री हो स्टेट के अंदर हो, तो वी कैन से दैट इज़ द टेरिटरी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कि हिंदुस्तान के लिए, मसलन हिंदुस्तान में जो लैंड है, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके समंदर और इसके जो आबी ज़खायर अपने हैं, यानी वो भी जो स्पेस है ऊपर, वो भी स्पेस से नीचे, ज़मीन से नीचे, वो भी इसका है, यानी दैट इज़ टेरिटरी, यानी इस लोगों को रहने के लिए जगह हो और फिक्स्ड जगह हो। तो ये हम कहेंगे ये दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है। तो तीसरे के बाद कहेंगे गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए स्टेट। यानी क्योंकि गवर्नमेंट ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, ये कौम जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। तो दैट इज़ गवर्नमेंट इज़ दैट एलिमेंट ऑफ स्टेट विच रेगुलेट्स एंड रियलाइज द नेशनल एस्पिरेशन ऑफ एन नेशन। गवर्नमेंट इज़ द एजेंसी और मशीनरी थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज़ फॉर्मुलेटेड, expressed and realized. Without a government, a nation would be an unruly mass with no means of collective action. There is no fixed type of government to make the nation a state. It may be parliamentary democracy or presidential form of government. The government maintains law and order and helps in the economic and intellectual prosperity of a nation. The existence of a nation without the existence of government to make it a state is therefore the third essential attribute to make the nation a state. यानी नेशन को स्टेट बनाने के लिए एक गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जो है वही वो जो रेगुलेट करता है एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन। यानी लोगों की जो राय होगी, लोग क्या चाहते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट ही इसके लिए फुलफ़िल करता है। ये एक किस्म की एक एजेंसी है, एक मशीनरी है, यानी जिसके सामने लोग अपने एस्पिरेशन जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो इसका स्ट्रक्चर देता है। यानी हम अगर ये कहेंगे कि गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट के बगैर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक स्टेट है, क्योंकि इस जहाँ लोगों के एस्पिरेशंस जो हैं फुलफ़िल नहीं होंगे तो दैट इज़ नॉट ए स्टेट। इसलिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। यानी इसके लिए
ہمارے پاس جو ہم لوگوں کے لیے یعنی ضروری نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کوئی بھی قسم کی گورنمنٹ ہو، یعنی چاہے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہو یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو، یعنی گورنمنٹ ہونا چاہیے، یعنی اس کے جہاں لاز ہوں گے، یعنی جس اسٹیٹ کے اندر ایک گورنمنٹ ہو اور اس میں لاز ہوں گے اور لوگ لاز کے پابند ہوں گے اور جو ہمارے لیے ڈیولپمنٹ کرے، تو یہ ہم لوگوں کے لیے اسپریشنز فلفل کرے، اس سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ایک نیشن جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بنتا ہے، کیونکہ اس میں لاز ہوتے ہیں اور لاز کے پابند جو ہوتے ہیں وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ اسی کے آگے چلتے ہیں، یعنی جو لا کہہ رہا ہے، جو ریگولیشنز ہو رہے ہیں، یعنی ایسا ہی چلتا ہے، اور یہ ہمارے لیے اکنامک اینڈ ادر انٹلیکچوئل پراسپرٹی جو ہے وہ قوم کے لیے بناتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک قوم کا ایگزسٹنس ہوتا ہے، اور اس ایگزسٹنس جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ گورنمنٹ سے، اس لیے یہ ایک تھرڈ ایسنشیل ایلیمنٹ ہے فار دا اسٹیٹ۔ چوتھا جو ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ ایلیمنٹ، دیٹ از ساورنٹی، یعنی ساورنٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اٹ از which distinguishes a state from all other associations. Sovereignty means supreme and final legal authority, above and beyond which no further legal power exists. All individual and nationalities living within the state have to submit to the will of the state. Sovereignty has two dimensions, internal and external. جیسے ہم کہیں گے کہ یہ جو ساورنٹی ہو، یعنی ساورنٹی جو ہمارے پاس ہے، لیکن اس ساورنٹی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ہمارا ایک سپریم اور فائنل اتھارٹی ہو، یعنی اس سپریم اور فائنل اتھارٹی کوئی باہر کا کوئی چیلنج نہ کرے یا اس کے اندر کوئی چیلنج نہ کرے، یعنی خود مختاری جو اس کی ہے، یعنی اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو اور ہمارے پاس یہ پاور ہو۔ تو اس کے ساتھ یہ جو پاور ہے ہمارے پاس، یعنی خود مختاری کا پاور، ساورنٹی کا پاور، یہ دو قسم کی ہیں، جیسے انٹرنل ساورنٹی اینڈ ایکسٹرنل ساورنٹی۔ اور انٹرنل ساورنٹی کیا مطلب ہے؟ دیٹ the state has supreme power over all individualities and nationalities within its territorial limits، یعنی اندرونی خود مختاری ہم کہیں گے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا یہ طاقت ہو کہ وہ اپنے تمام لوگوں کے لیے، اپنے انڈیویجولز کے لیے، تمام نیشنل کو، تمام قوموں کے لیے اس کے اندر جو ہے ٹیریٹری کے اندر جو ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ سپریم پاور ہے، یعنی ساورنٹی ہو، یعنی یہ ایک جیسے ہم کہیں گے کہ ان کے اوپر لگام ہو، وہ اس کے ماتحت ہوں، وہ اس کے آگے کام کریں، تو کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں ہو۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ انٹرنل ساورنٹی مینز دیٹ the state has supreme power over all individualities and nationalities within its territorial limits، یعنی اس کی ٹیریٹری کے اندر جتنے بھی قوم ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، یعنی ان کے وہ اس کے اندر جو ہیں، یعنی اس ٹیریٹری کے اندر، ودن دا ٹیریٹری، یعنی اس لمٹ کے اندر جو ہے، جو ہماری باؤنڈریز ہے اس کے اندر، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ سپریم پاور ہوگا، اسٹیٹ جو ہے سپریم پاور ہوگا۔ تو the powers may be divided between center and state. The state must have full freedom to take domestic decisions over the subjects within its territorial jurisdiction. یعنی جو اس کے اندر پاور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت سارے سٹیٹس ہیں، بہت سارے سٹیٹس جو ہیں وہ خود نہیں چلتے، اس کے پاس سینٹر کے پاس پاورس ہیں، سٹیٹس کے پاس پاورس، یعنی ہم کہتے ہیں یونٹ آف سٹیٹس، ہم پولیٹیکل سائنس میں کہیں گے، تو جو ان کے پاس پاورس ہیں وہ جو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اور کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس طرح سے ایک نظام چلتا ہے، یعنی ایک قسم کا فریڈم ہے، یعنی ہمیں ایک ڈومیسٹک ڈیسیجن حاصل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے، تو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہونا چاہیے۔ اب رہی بات ایکسٹرنل ساورنٹی کی، ایکسٹرنل ساورنٹی جو ہے یعنی یہ آٹونامس اسٹیٹ ہوڈ اینڈ ٹوٹل فریڈم فرام اینی ایکسٹرنل انفلوئنس،
یعنی یہ ہمارے پاس نہیں تھا. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا یہ ایکسٹرنل ساورنٹی جو تھا یہ بیفور انڈیپینڈنس انڈیا کے پاس نہیں تھا، کیونکہ یہ آٹونامس اسٹیٹ ہوڈ جو تھا، یہ فریڈم جو تھا، یہ کن کے پاس تھا؟ یہ برطانیہ والوں کے پاس تھا، یعنی برٹشرز کے پاس تھا. یہ اس وقت انڈیا کے پاس نہیں تھا. یعنی یہی اب حاصل کرنے کے لیے انڈیپینڈنس حاصل کرنی پڑی. It means that the state's foreign policy must not be guided by. یعنی جو ہماری فارن پالیسی ہے، جو ہم باہر کی دنیا سے ہم میل جول رکھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ہم دوسرے ملک کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، کیا کیا ہم ان کے ساتھ کنسرنز رکھتے ہیں، کیا کیا ہم ان کے ساتھ ڈیولپمنٹس کے لیے ٹریٹی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں کوئی باہر کا کوئی انٹرفیئر نہ کرنے والا ہوگا. یعنی اگر کسی نے انٹرفیئر کیا اور پھر ہم اس کے آگے جھک گئے تو پھر یہ ایکسٹرنل ساورنٹی نہیں ہے. اس لیے ایکسٹرنل ساورنٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈیسیجنز جو ہوں گے وہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے سکتے ہیں اور کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہ ہو. تو یہ ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس آؤٹ سائڈ جو ہے پاور ہے، یعنی ایکسٹرنل ایجنسی جو ہمارے پاس ہے اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہو. اگر ہم یہ بات کہیں گے کہ ان ریسنٹ ٹائمز دا رائز آف ملٹی نیشنل کارپوریشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز لائک UNO, IMF اینڈ WTO ہیو لمیٹڈ دا اسکوپ آف دا اسٹیٹ ایکٹیویٹی. یعنی یہ UNO جو ہے یہ تمام اسٹیٹس نے بنایا ہے، یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا ورلڈ ہیلتھ یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے جو ایکٹیویٹیز ہے یہ ان چیزوں سے ہم کہیں گے یعنی یہ بنائے گئے ہیں، یہ ٹریٹیز ہوئے ہیں. یعنی کس طرح ہم دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ کس قسم کا تجارت ہو، اور اس میں ڈیسیژن جو ہے یعنی کس اسٹیٹ کا کیا ڈیسیژن انہوں نے لیا ہوگا اپنے اسٹیٹ میں، تو اس طرح وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے. تو یہی ہے یہاں، یعنی نیشنلٹی از سبجیکٹو کنسیپٹ which gives a feeling of spiritual unity. State on the other hand is a legal entity which is required to maintain stability and order. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چار چیزیں ہمارے اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نیشنلٹی کیا تھا، یہ ایک کنسیپٹ تھا جس سے ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور ہم میں ایک یونٹی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے ہمیں لیگلائز کر رہا ہے، یعنی جو ہمیں ایک اسٹیبلٹی دے رہا ہے، جو ہمیں آرڈر دے رہا ہے، جو ہمیں پاور دے رہا ہے. یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ نیشنلٹی، اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ نیشن ایوری نیشن ہیو اے اسٹیٹ. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے اسٹیٹ کا ہونا، ورنہ ہم ایک نیشن ہی کہیں گے جیسے ہم پہلے آزادی سے پہلے تھے. دیٹ واز اے نیشن. آفٹر دیٹ وی بیکیم دا اسٹیٹ. تھینک یو.